देखिली गारी मागुण मो बापा को भगवान हे राजा 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 मो बापा को भगवान शुणी तब नाम देखिली गारी मागुण मो बापा भगवान शुणी तब नाम देखिली गारी मागुण मो बापा भगवान तुम विचारे हसबे जगत जन तुम विचारे हसबे जगत मो विचारे ए नाचर जनरा मुंड हसबे अबे मोते डरू थंते न्यायवंत पुरुष राजार धर्म हूँ प्रजा को पालन करवा आपण कौन कहते विद्यालय रे जे पाठ पढ़ार समस्त अधिकार जाति भेदभाव गरीब बोली न कर कि अहंकार विद्यालय रे जे पाठ पढ़ार समस्त अधिकार जाति भेदभाव गरीब बोली न कर कि अहंकार नीति अत्याचार नीति अत्याचार देखुची समाज आज नए दिन के समाधान तुम विचारे हसबे जगत जन तुम विचारे हसबे जगत जन महाराज आपण को जदि भूल बोली मने होउछि जदि आमे आपणकर कौन सी कारण वशत भूल करिछे आपण सत कहछन्ती आमे चाकर घर लोक आपण जहाँ किछि भी शास्ति देबे आमे मथा पाती सही नेबू महाराज तेबे सुन शास्ति तो निश्चय मु देवी एमिति शास्ति देवी बाप पुओ केबे भूली पारिबनी शंकर तू आज जो विश्वासघात मो सहित करिछु सेति पई मु तते शास्ति दउछि सुन महामंत्री महाराज ए तुई बाप पुओ को मो राज्य ताड़ी दियो
ଆଉ ମନେ ରଖ ଜୀବନରେ ନ ମାରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କାହିଁକି ନା ତୋ ପିତା ମୋତେ ସେବା କରି ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କେବେ ବି ଶଙ୍କର ତୁମ ଦୁଇ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମୁଖ ମୁଁ ଦେଖିବିନି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୋ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ମନେ ରହିଲା ତ? ଆମେ ମାନେ ମରିଯିବୁ ମାଲି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ଏମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅନି। ଏଇ ତୋର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନା? ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ କ'ଣ କରୁଛି। ଏଥର ତ ମନେ ପଡ଼ିଥିବ। ଶଙ୍କର କେବେ ବି ତୋ ମୁଖ ତୋ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଦେଖିବିନି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଅ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ିରେ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ମହାରାଜ ଆମକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟଠୁ ଏଇନେ ଆମେ ଦି ବାପ ପୁଅ ଚାଲିଯିବୁ। ଆମକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେବାର ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନୁହଁ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ କାହିଁକି? ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି